Bali, anya na kita cellphone mo sir? Anya ti model na? Vivo sir. Vivo. Vivo ata may isa ata nabitak ti LCD na kan Infinix. Infinix ata takdakkel. Ata may isa Vivo Mate lang sir. Vivo Mate lang. Bali anya ti na pasama kita ti nabitak ti LCD na sir. Ata Infinix. Katinag sir ako eh. Katinag. Ay di pa nakatinag na iso ti pan nakabitaknan. Yun sir. Ata nga may isa sir, ata may isa ata. Building di putot ko sir. May ata kibuling sa cellphone. Sorry sir. Okay, sige garad. Bali, talo ata iparamid nyo niya sir. Taga ano kay sir? Di kamay sir. Di ka may San Mariano niya, San Mariano Isabela. Okay, sige garad sir. Aramidin tayo pa lang niya. 2 hours later. Sige. Ito din natin cellphone kit may atin na taramaanin. Tapos atin may kadwa kit na suktan mit lang. Met lang. Tapos atin din may katlo. Sa mula mausar no gid ay charge mo. Okay bitin. Okay, okay da nga taloy tatan. Okay din sir. Bali anya ti makunam ti panakaramid na kita cellphone mo sir. Met sir. May recommend mo kadagiti gagay mo sir no ka? Talaga sir, okay talaga. Mabalin nga wisam dagiti gagay mo no kabaryo mo nga sir nga ako nga paramid tay. Amin dagiti kaparanga kita, magatuin. Patrabahan toy mayat. Okay, sige, salamat. Okay, mabalin ka nga kwan, mamindwa ka nga ag-spin sir. Ag-spin kan, tiyo mo na. Pang umuna, tiyo mo na atoy. Ito sir. Sige. Yan. Nakapsot lang Sikanto mo, Chiwa isa. Yan agad mo? Trisa. Ha? Trisa. Sama, Trisa sir. Trisha? Trisa. 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 Sikamat damdaman niya. Wag. Para bareng kakitaan talo. Huwag mong subukan. Nangat nga to. Para iti talo nga ay duwa nga LCD. Adi yan na suktan ti LCD na. Yan. Oops, malapit na. Sumaro no ni Trisa. Oh. Bukyan ramit. Ay, tipa. Ganda ni sa free case. Free case. Free case natin. Me, ikita man ti free case natin may isa. Free case atay. Free case. Sino sumaro na? Si Kamot Trisa. Nagkapsot. Ganda ni Jeffrey LCD. Sayang, hindi mo bermasit. Yan. Para iti libre nga LCD datoy. Di ba? No pa. Parang iso ti tudo na tapos na dati libre yo. Libre nga LCD. Kan ganin. Oh no! Tama no, dati available pa. Case naman. Case. Case. Parehas nga case. Ata case smooth lang. Tapos? Parehas da. Parehas nga na kuana na ito doon. Gani doon. Balik sa una. Sa bulin tayo case tayo. Ano to? Y91. Mabalin mat sir no paano kas parigan kat mabalin mo yung mat kay is pati tempered kasi no kasapulan yung tempered yung na case mabalin mat lata itay Sulat sir. Wayne tapno dati supporter nati kuana nya case wino pa Check mo na yan. wino tempered glass parehas na mo lang gamin presyo. Tanong sir. Case latan. Case na lang.
Natiratan sa may sa temple lang. Ate di framing nga case pero sunod kami lang si chargerin. Okay. Tapos adi may sa kabitin. Adi ako Free. natin yung framing. Okay, salamat sir. Sige, sa susunod ulit. Ito pa minsan ulit.